from the young to the old. Dari yang muda ke yang dewasa. And can I get a chant today? Go the Mariners. Ya, ayo mari kita. No, go the Mariners. No soccer fans. Go the Mariners. Come on, Central Coasties. Where are we? We finally got a deal to keep our club alive. It was hard. Sorry, Yeah. inside joke. Ya, Inside jokes joke. katanya. So greetings from the Hope UTC pastors and teams. It's our great joy whenever we can partner with other churches. Ya, salam dari Gereja Hope UC, di mana sungguh kesempatan yang luar biasa kita bisa berpartner dengan gereja-gereja yang lain. I want to ask a question of all the regular people that this is your church. Ya, saya mau bertanya kepada setiap orang-orang yang menjadi reguler yang datang jemaat di gereja kita. So what did Pastor Intan preach on the 3rd of May this year? Jadi apa yang Pastor Inan yang saya bagikan tanggal 3 Mei di tahun ini, 2 bulan yang lalu. Anybody? Yeah? Community. Ya, community, komunitas. Pastor Intan preached on Hebrews 10, alive in Christ through community. Ya, di dalam Ibrani 10 di mana kita hidup di dalam Tuhan melalui komunitas, bersama dengan komunitas. So do you know how I know that? Apakah saudara tahu kenapa saya bisa tahu? I sat where Olin is sitting Ya, karena waktu itu saya duduk di tempat Olin sedang duduk saat itu. and I took notes. Dan saya juga mencatat. So I believe Dan saya percaya after many years of ministry setelah banyak tahun di dalam pelayanan, that the Holy Spirit Roh Kudus doesn't stop speaking to us tidak berhenti berbicara kepada kita when the service stops. ketika ibadahnya telah selesai. So I would encourage you, take notes whenever God is speaking. Iya, jadi saya mau menguatkan saudara kemanapun saudara pergi, mari kita ambil catatan dan biarlah Tuhan bekerja dan memimpin kita. So this morning I want to speak on the subject of be an example. Jadi pagi hari ini saya mau berbicara tentang menjadi teladan. In 1 Timothy 4:12, Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, it says, "Let us not despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity." di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. The Apostle Paul is writing to young Timothy to give him a guideline for how to live his life. Rasul Paulus memberikan perintah dan teladan dan surat kepada Timotius untuk bagaimana bisa memakai hidup kita dengan baik walaupun Timotius masih muda. I believe it was a season when Timothy was feeling like a post turtle. Di mana saya yakin saat itu mungkin ada masanya di mana Timotius hidup dan merasa seperti post turtle atau kura-kura di atas tiang. Do you know what a post turtle is? Apakah saudara tahu apa itu post turtle? A post turtle doesn't know how it got there. Jadi kura-kura yang berada di atas tiang itu tidak tahu bagaimana dia bisa berada di atas tiang tersebut. It's not even sure why it is there. Mungkin kura-kura itu juga ragu kenapa dia bisa berada di atas sana. Somebody placed it there. Atau ada orang yang menaruh dia di atas itu. We often call this the imposter syndrome. Terkadang kita memanggilnya sebagai sindrom imposter. For within we are unsure that what is happening and where we are moving to is truthfully us. Ya, jadi di dalam hati kita nggak tahu apakah kita benar-benar berada di dalam posisi ini, apa yang harus kita lakukan, kenapa kita berada di dalam posisi ini. It's the journey between who I am and who I am becoming. Ya, dalam perjalanan siapa saya dan bagaimana saya akan menjadi. And for those who are younger, let me warn you, it never stops. Ya, bagi anak-anak muda, ini perjalanan ini tidak pernah berhenti.
But Paul's writing to Timothy is understanding this feeling he has as he endeavors to walk out his life in leadership. Di mana Paulus mengingatkan Timotius bahwa ini perjalanan yang akan dilewati. And his sound advice to Timothy is be an example. Dan dikatakan kepada Timotius, jadilah teladan. It's interesting, he starts by telling him to live a life worthy of respect. Di mana jadilah teladan di dalam kehidupannya. I love how our Bible interprets that. It says, don't despise your youth. Ya, walaupun kamu masih muda, janganlah orang menganggap engkau rendah. And for us, it can often sound like a negative. Terkadang bagi beberapa kita bisa kedengarannya negatif. But Paul wasn't being negative. Tapi Paulus tidak berkata dengan negatif, He was telling him to live a life that others respect. tetapi Paulus mengingatkan untuk hidup seperti supaya bisa dihormati oleh orang lain. And in this very simple scripture, Paul sets a standard, a process for living as we should as a believer in our life's journey. Dan di dalam ayat ini Paulus mengingatkan bagaimana kita bisa hidup secara standarnya Tuhan. I find it interesting that the first thing he talks about is how we speak. Di mana Paulus berkata hal yang pertama adalah melalui perkataan kita. He encourages him to speak in a way that pleases God. Di mana perkataan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Ephesians chapter 4 verse 29 says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that we may minister grace to everybody that hears us." Di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. When I was young, I thought this scripture meant don't swear. Dan ketika saya muda, saya pikir perkataan ini jangan berkata-kata kasar. And that may be part of it. Ya, itu adalah bagiannya. But that's not what Paul is saying. Tetapi bukan hanya itu saja yang Paulus katakan. Paul is reminding the believers of a scripture in Proverbs 18:21, Di mana Paulus mengingatkan para orang-orang Kristen di dalam Amsal. which tells us that death and life are in the power of the tongue. Di mana berbicara adalah dalam melalui perkataan kita ada kuasa kematian dan juga kebangkitan. So every time we speak death, we are falling short of a God-like communication. Ketika kita memperkatakan kematian atau yang buruk kepada orang lain, artinya kita salah di hadapan Tuhan. In the Bible, when something happens for the first time, it sets a precedence for every other time in the Bible. Di mana ketika Tuhan berkata pertama kalinya di dalam firman Tuhan, And in Genesis chapter 1, the first time God speaks is very interesting, dalam Kejadian 1 di mana pertama kalinya Tuhan berbicara, because God spoke life. di saat itu Tuhan berkatakan kehidupan. He saw an unformed earth Di mana dia melihat bumi yang belum terbentuk and said, "Become earth." dan menjadi bumi. And in our lives, sometimes we need that word of life from others that will just have us become. Iya, dan terkadang kita memerlukan perkataan itu dari orang lain sehingga hal tersebut bisa terjadi dalam kehidupan kita. He then speaks and says, "Let there be fish." Lalu Tuhan berkata, biarlah jadi ikan-ikan. Indra loves eating fish. Indra sangat suka makan ikan. I watched him yesterday. Indra likes eating. Okay, all right. He then creates animals and plants, Lalu Tuhan menciptakan tanaman-tanaman, menciptakan hewan-hewan yang lain. all that we know today. Segala sesuatu yang kita ketahui saat ini. And he said, "This is good." Di mana Tuhan katakan semuanya baik. So I wonder if our words do what God's precedents for words do. Ya, apakah perkataan kita sama dengan apa yang Tuhan katakan? Are they creating life? Apakah perkataan kita menciptakan kehidupan?
The second time God speaks, Perkataan kedua yang Tuhan katakan, I don't like so much saya tidak menyukainya. because he tells us to work. Karena Tuhan katakan kita harus bekerja. Look after the garden I have given you. Iya, di mana kelola garden itu, taman itu. He also says to live in community. Di mana Tuhan juga berkata, hiduplah dalam komunitas. Here is your wife. Inilah istrimu, Work together. bekerjalah bersama-sama. That can be challenging. Yang terkadang itu sangat menantang. I'm learning 43 years in. Ya, saya masih belajar walaupun sudah menikah selama 43 tahun. So the first time God speaks, he speaks life. Perkataan pertama Tuhan adalah dia memperkatakan kehidupan. The second time he speaks relationship. Yang kedua adalah memperkatakan hubungan. And so I wonder if we are speaking the same thing. Jadi apakah kita memperkatakan hal yang sama dalam hidup kita? Because if we are speaking words that bring guilt and shame and death, we're not speaking the God-ordained language. Ya, kalau kita memperkatakan perkataan yang membawa kematian, memperkatakan yang membawa rasa bersalah atau rasa malu, maka kita tidak berkata hal yang sama seperti apa yang Tuhan katakan. But immediately we might think, well, we have to have tough conversations. Mungkin kita berpikir ya terkadang kita harus mempunyai percakapan yang sulit. The good news is, Tapi kabar baiknya adalah the third time God speaks in Genesis, perkataan ketiga ketika Tuhan berkata dalam Kejadian, he reveals to us how to have tough conversations. Tuhan membukakan bagaimana cara kita bisa berkata ketika perkataan yang sulit itu datang. Because this is when Adam and Eve eat an apple. Inilah ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang saat itu. Or maybe a dragon fruit. Oh. Ya, buah terlarang. Kadang kita taunya apel kalau orang Indonesia. Ya. So in Genesis chapter 3, Di dalam Kejadian pasal 3, we see how God has a tough conversation and how his speech still brings life. di mana kita bisa lihat walaupun dalam percakapan yang sulit perkataan Tuhan tetap membawa kehidupan. So he doesn't avoid the conversation, Tuhan gak menghindar dari percakapan itu, but it's interesting where he leads the conversation to. tapi dia memimpin dengan baik. And in verse 21, we don't have time, but in verse 21, there's a very important thing that happens. Di dalam pasal 21 ada hal yang luar biasa yang terjadi. After he disciplines them, Setelah Tuhan mendisiplin mereka, he covers their nakedness. di mana Tuhan menutupi saat itu mereka telanjang. He does not leave them in a place of guilt or shame. Di mana Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa hidup dalam rasa malunya. He brings them to a place of restoration Tuhan membawa kepada tempat pemulihan and relationship. dan juga kepada tempat hubungan. I know for me, Saya tahu buat diri saya sendiri, there have been times ada waktu where it would have been easier to cause shame and leave them there. di mana ada waktu lebih baik dan lebih mudah untuk membiarkan mereka hidup dalam rasa bersalah dan rasa malu. And I'm sure I've done that. Dan mungkin saya pernah melakukan itu sebelumnya. But that's not God's example. Tetapi itu bukan yang contoh yang seperti yang Tuhan berikan. God doesn't punish. Tuhan tidak menghukum, God disciplines to restore. tapi Tuhan mendisiplinkan supaya memulihkan. So is our example in how we speak the same as God? Jadi bagaimana perkataan kita? Apakah kita berkata dengan hal yang sama seperti Tuhan? Because Ephesians 4 verse 15 tells me that I should speak the truth in love. Di mana dalam Efesus 4 tadi dikatakan kalau kita harus berbicara dengan kasih. That both myself and the other would grow in the knowledge and goodness of God. Sehingga saya dan orang lain bisa bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. See, our goal in speaking in every conversation Jadi setiap perkataan kita dan percakapan kita should be the same as God's. harus sama dengan Tuhan. No matter what happens, it's bringing it back to
relationship. Apapun yang terjadi, perkataan itu harus membawa kembali kepada sebuah hubungan. I found this scripture this morning as I was meditating. Saya menemukan ayat ini ketika saya meditasi merenungkan firman Tuhan. In 1 John 5:16, 1 Yohanes 4 ayat 15. and it says this. If you see a fellow believer sinning Kalau kamu melihat orang percaya duduk in any way that doesn't lead to death, di mana segala sesuatu yang tidak membawa mereka kepada kematian, you should pray for them. harus berdoa untuk mereka. Full stop. I find that interesting. It doesn't ask me to shame them. Di mana itu tidak berkata kalau saya harus mempermalukan mereka. It doesn't tell me to avoid them. Dikatakan untuk tidak menghindari mereka, It tells me to pray for them. tetapi untuk berdoa bagi mereka. Why? Kenapa? I believe Saya percaya it's because God wants us always to bring people back to relationship with ourselves and with Him. di mana saya tahu kalau Tuhan mau membawa kita kembali bersama-sama untuk mempunyai hubungan dengan Dia dan dengan manusia teman-temannya. So even if you're young Walaupun kita muda or you're like me, unfortunately, I've entered atau that era. dewasa, Our goal in our speech dalam perkataan kita should be the love of Christ harus mencerminkan kasih Kristus that brings relationship. yang membawa sebuah hubungan. Now, that doesn't mean Itu tidak berarti that sometimes relationship has to stop for a time terkadang sebuah hubungan harus berhenti untuk sebuah waktu. because we can never control the other person. Karena kita tidak pernah bisa mengendalikan orang lain. But our heart Tetapi harusnya hati kita should be for relationship. harus untuk sebuah hubungan. It's the God exampled way. Itulah contoh yang sudah Tuhan berikan buat kita. The second thing that Paul invites Timothy into is exempling the life of Jesus. Hal yang kedua adalah untuk mencontohkan hidup Kristus. And Colossians 3:17 says, "And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks always through him to God the Father." Dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. I love here that he calls us to be representative, Di mana Tuhan memanggil kita untuk menjadi representatif, not a perfect clone, bukan sebagai orang yang meniru saja semuanya. because I'm not perfect. Karena kita semua tidak sempurna. Maybe you are. Saya tidak sempurna, tapi mungkin saudara sempurna. But it is good to ask ourselves, Tetapi bagus bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, then when others see us, what do they see? ketika orang lain melihat kita, apa yang mereka lihat dari diri kita? Let me give you a personal story. Saya mau berikan contoh kepada saudara. When I was 15 years of age, Ketika saya berumur 15 tahun, I began to work in motor vehicle dismantlers. di mana saya mulai bekerja di dalam tempat motor, They were very interesting team workers. di mana orang-orang yang bekerja di sana sangat interesting. One of them would park at the gate and drink a 6-pack of beer before we started. Iya, ada satu orang yang bahkan sebelum mulai baru sampai di depan gerbang, dia akan minum 6 packs bir. The other one would smoke marijuana and drink Tia Maria before we Iya, started. ada yang sebelum mulai kerja memakai marijuana dan juga Tia Maria. Maria, alkohol, At 7 a.m. in the morning. jam 7 pagi. Another one would take powdered drugs Yang lain memakai obat-obatan and water dan before minum. we started the day. Bahkan sebelum mereka mulai bekerja. It was an interesting way to start work. Iya, sangat hal yang interesting, yang menarik ketika mulai bekerja. But I had decided Tetapi saya memilih, I would just be Morris tapi saya akan tetap menjadi Morris, and not follow their ways. tidak mengikuti mereka. I worked there for almost 2 years, Saya bekerja hampir 2 tahun di sana. and they did not call me by my name. Mereka tidak memanggil nama saya, They called me Christian. mereka memanggil saya orang Kristen. I didn't preach to them.
Saya tidak berkhotbah kepada mereka or condemn them, atau menyalahkan mereka, but they could tell. tetapi mereka bisa melihat itu. 10 years after I finished working there, 10 tahun setelah saya selesai bekerja di sana, I was driving through the town saya mengendarai mobil melewati kota. and thought, I will go and see what it is like now. Jadi saya berpikir saya mau stop untuk melihat bagaimana kelihatannya tempat itu sekarang. So I parked and walked to the office, Jadi saya parkir dan saya berjalan ke kantor tersebut. and 2 of the workers were still working there. Ada 2 orang yang masih bekerja di sana yang sama-sama dengan saya waktu itu. And they looked at each other Dan mereka satu dengan yang lain saling melihat, and then looked at me lalu melihat kepada saya and said, dan berkata, where have you been, Christian? Kemana saja kamu orang Kristen? And yet again, I remind them, I'm Morris. Dan saya mengingatkan kembali kepada mereka, nama saya Morris. You see, even though I wasn't perfect by a long way, Walaupun saat itu saya belum sempurna dan tidak sempurna, by how I spoke and what I did, dengan bagaimana saya berbicara, dengan bagaimana saya berlaku, preached much louder than anything else. memperkatakan lebih besar daripada perkataan. So Paul calls us in word and action Jadi Paulus memanggil kita dalam perkataan kita dan tingkah laku kita to reveal Jesus. untuk menunjukkan Kristus. The next thing he says Hal yang selanjutnya dia katakan, is that we should love like God loves. di mana kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. John 13 tells us, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all my disciples will know that you have love for one another. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. I wonder if they would know that we are his disciples if we only loved when we wanted to. Ya, saya berpikir apakah orang lain akan tahu kalau kita murid-murid Kristus, kalau kita cuma mengasihi ketika kita mau saja? I think not. Tidak. We need to love as God loves. Kita harus mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. I believe there's 3 aspects of loving. Ada 3 aspek dari kasih itu. It's loving God, Mengasihi Tuhan, loving yourself, mengasihi diri kita sendiri, and then loving others. lalu mengasihi orang lain. Because if we don't love what God created, Kalau kita tidak mengasihi apa yang sudah Tuhan ciptakan, how are we going to give love to somebody else? bagaimana kita bisa mengasihi dan memberi kasih itu kepada orang lain? I call it living in your own skin. Yang artinya kita hidup dalam kulit kita sendiri. And I have had to move from being a post turtle to someone that can live in my own skin. Dan saya sudah berubah dari kura-kura yang di atas yang itu sendiri dan mengasihi diri saya sendiri. We're not going to stay here because I've looked at the clock. So we're going to go to the next one, which is live a life worthy. Dia hidup sepadan dengan panggilan Tuhan. We're doing well. Ya, Last time I preached, I got the intro, so we're doing well. Ya, bagus. We've got to live a life worthy. In Ephesians 4, it says, therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God, always be humble and gentle. Be patient with each other and make allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together in peace. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. I'm not living a life worthy of my brother's calling. Ya, di mana saya tidak hidup sepadan dengan panggilan dari kakak saya. And I'm so happy about that. Dan saya sangat senang untuk itu. My brother goes to strange places where it's very easy to die. Ya, di mana kakak saya, kakak
Morris pergi kepada tempat-tempat yang sangat mudah mungkin untuk dipanggil Tuhan. He was recently on the Fly River where a white man had never been to in Papua New Guinea. Ya, di mana dia pergi ke tempat orang kulit putih tidak pernah pergi ke sana. I don't want that calling. Saya tidak mau panggilan itu. I want a Bali Villa calling. Saya mau panggilan kepada Bali Villa. Honesty. Living my life worthy of God is not about what my brother or my sister or my friend is called to or how they live. Di mana hidup dalam layak di hadapan Tuhan bukan mungkin tidak seperti kelihatan dari apa yang orang lain lakukan di sekitar kita. Because my brother believes I live a soft life, not a good Christian Karena life. kakak saya berpikir kalau saya hidup sebagai orang Kristen yang lemah lembut. And when he tells me that, I tell him he's crazy. Di mana kalau dia berkata itu kepada saya katakan kamu agak gila. You see, I'm called to live a life worthy of who I am, how God created me. Di mana saya dipanggil untuk hidup layak di hadapan Tuhan seperti apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya. And where God positioned me. Dan kemana Tuhan memposisikan saya. So are you living your life to be a God example? Jadi apakah kita menghidupi hidup kita sepadan dan dengan panggilan Tuhan dan dengan contoh dari Tuhan? You can close your Bibles. Mari kita tutup Alkitab kita. I just want to take a moment for us to reflect.